serong lo nang litum ta chu di han serong ke li karbitum ke di han serong chu min thu pen paso ning do resipi ni bang resipi bang ke mate nang tahan paklang pin ke phak open han serong gitun sen paklang pon po nang nan bo ma de nili gitun ko son son ma resipi hadi labang ke oglo jo phak oglo la sinon han serong pen tun po pin bang ke la sinang lang dun bo mo de video ke che me ke jut an hede Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những Madala talong sa segmento. Nanda yung likop check po. Nanda yung likop ela alam so chicken ka ako yung video po. Alam so kup Ansi alam sukup delete ang ke pangkong delete ang ke langdong fit nandang ke hanserong ta joket lo nandang ke loteng ke inti japong ke ana hanserong ke japong sa media komher sa ni. So guys, tum non bang ka hans tami men elojo. La si han serong pen ke di phak oke thor the la sinang li tum se me chutun tami nili se me chutun bom cholong bom sinili se me nang than lo la si pini video bang ke dak an si ing ton pon ko po la si nili channel ki milang pote like comment share and subscribe kade kada ko than ta un an pen nang ser pitha kardo jo family to han bang se tami men elo han se rong pen phak oke di thor the la sinang tum se tami chutun tami try tami bok bok bang ho hen upen ta la hai bang e chutun bom lo se tami han se rong pen bang ke ates kapre la pen bang ke di la sinang tum se tami chutun tami de ha